Tinawag isa tang shopron guys. Wagi customer hasta pong atbang oh. At mga tropa dire guys, nangatulog na guys. Imbis mekaniko guys, mura nagpiniriso. Adili tang kauban diso guys. Imbis mekaniko guys, mura nagpiniriso, gibartolina na diring isa guys oh. Nagatibi guys. Tingawa guys, daghan dya yung motor nga overhaul, wa pa nahuman. Rong G guys, wala. Pirti ng katulog. Busing na to guys, nagabilang kadrat. Pirtinggara kayo. May kulatahon. At bang guys, gatibi po guys. Kaya mga baligya dire guys. At mga ligi dire guys, mga tubeless, na Michelin, na Quick, na Abu Dhabi base, ug na tay Journey ug Pico Cobra. Naputay pang buke dire guys. Naputay dagang spare part dire sama sa mga shock, hand grip, side mirror. Uguban pa guys. Doon lang mo dire guys sa GRL Motor Parts Mulabi.